लोकसेवा प्रिपरेसन गर्दै बसेका साथीहरूलाई स्वागत छ यस भिडियोमा 100 वटा सर्वेइङ MCQ रहनेछन् र लोकसेवामा सोधेका क्वेसनहरू पनि हामी समेटेर ल्याएका छौँ र सबै प्रिय मित्रजनहरू अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तब मात्र केही लाभ हुन सक्छन्। र साथीहरू, तपाईहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु ताकि सम्बन्धित भिडियोको नोटिफिकेसन पनि तपाईहरू समक्ष पुगिरहोस्। प्रश्न नंबर 1 में व्हाट इज सर्वेइंग? ऑप्शन ए, सर्वेइंग इज द यूज टू फाइंड एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन और assumed datum. Option B, surveying show the relative position of the object on the surface of the earth. Option C, surveying is to find elevation of point having the same contour interval. Option D, all of the above. र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी, सर्वेइङ सो द रिलेटिभ पोजिसन अफ द अब्जेक्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ? ऑप्शन ए, होल टू होल। ऑप्शन बी, पार्ट टू पार्ट। ऑप्शन सी, पार्ट टू होल। ऑप्शन डी, होल टू पार्ट। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी, होल टू पार्ट। सर्वेइङको फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टू पार्ट रहेछन्। ऑप्शन डी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ टाइप्स अफ सर्वेइङ इज यूज फर एक्सप्लोरिङ मिनरल वेल्थ? ऑप्शन ए, मिलिटरी सर्वे। ऑप्शन बी, माइन्स सर्वे। ऑप्शन सी, टोपोग्राफिकल सर्वे। ऑप्शन डी, इन्जिनियरिङ सर्वे। र यसको सही उत्तर हुन्छ ऑप्शन बी, माइन्स सर्वे। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा इन व्हिच अफ द फ्लोइङ टाइप्स अफ सर्वेइङ ओन्ली लिनियर मेजरमेन्ट आर मेड? ऑप्शन ए, डम्पी लेवल। ऑप्शन बी, टेटोलाइट सर्वेइङ। ऑप्शन सी, चेन सर्वेइङ। ऑप्शन डी, कन्टुरिङ। र यसको सही उत्तर हुन्छ ऑप्शन सी, चेन सर्वेइङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा इन व्हिच अफ द फ्लोइङ क्लासिफिकेसन अफ सर्वेइङ इज बेस्ड अन द एस्टिमेट युज? ऑप्शन ए, ट्राभर्स सर्वे। ऑप्शन बी, cadastral सर्वे। ऑप्शन सी, टोपोग्राफिकल सर्वे। ऑप्शन डी, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। र यसको सही उत्तर हुन्छ ऑप्शन ए, ट्राभर्स सर्वेइङ। र बाँकी तीनवटै cadastral सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे नेचर अफ ग्राउन्डको आधारमा छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा इन व्हिच द फ्लोइङ एरिया डज कम्पास सर्वेइङ इज नट रिकमेन्डेड? ऑप्शन ए, लार्ज एरिया। ऑप्शन बी, अन्डुलेटिङ एरिया। ऑप्शन सी, क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स। ऑप्शन डी, लोकल अट्र्याक्सन सस्पेक्टेड एरिया। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी, लोकल अट्र्याक्सन सस्पेक्टेड एरिया। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा इन व्हिच अफ द फ्लोइङ केसेस कम्पास सर्वेइङ इज रिकमेन्डेड? ऑप्शन ए, व्हेन एरिया इज स्मल, अन्डुलेटिङ एन्ड नट डिटेल आर क्राउडेड। ऑप्शन बी, व्हेन एरिया इज लार्ज, अन्डुलेटिङ एन्ड क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स। ऑप्शन सी, व्हेन एरिया इज स्मल, इभन एन्ड crowded with many details. Option D, when area is large, even and crowded with many details. र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी, when area is large, undulating and crowded with many details. ऑप्शन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा which of the following is not required for chain surveying? ऑप्शन ए, डम्पी लेवल। ऑप्शन बी, पेग। ऑप्शन सी, एरो। ऑप्शन डी, 20 मिटर चेन। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए, डम्पी लेवल। डम्पी लेवल इज नट रिक्वायर्ड फर चेन सर्वेइङ। यसको सही उत्तर ऑप्शन ए रहेछ, डम्पी लेवल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द लास्ट स्टेप्स इन चेन सर्वेइङ? ऑप्शन ए, फिक्सिङ। ऑप्शन बी, रिकनेसेस। ऑप्शन सी, रनिङ सर्वे लाइन। ऑप्शन डी, मार्किङ। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी, रनिङ सर्वे लाइन। रनिङ सर्वे लाइन इज द लास्ट स्टेप्स इन चेन सर्वेइङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ ब्रान्च अफ सर्वेइङ इज युज टू फाइन्ड एलिभेसन अफ गिभन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू assumed datum? ऑप्शन ए, प्लेन टेबल सर्वेइङ। ऑप्शन बी, ट्राभर्सिङ। ऑप्शन सी, कन्टुरिङ। ऑप्शन डी, लेबलिङ। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी, लेबलिङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ? ऑप्शन ए, कभरिङ द
entire area, option B. Working from whole to part, option C. Taking measurement, option D. Determining the elevation difference. र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी, वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट, ऑप्शन बी राइट एन्सर हो यसको। त्यस्तै गरी प्रश्न 12 मा which of the following surveying method is meant to be having high precision, option A terrestrial photogrammetry, option B traverse surveying, option C aerial photogrammetry, option D satellite surveying। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी एरियल फोटोग्रामेट्री। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा which of the following does not describe the use of hydrographic surveying, option A nautical chart for navigation, option B establishing mean sea level, option C laying an alignment, option D marking underground investigations। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी establishing mean sea level। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा which of the following types of ranging is done if both end of surveying line are visible, option A indirect ranging, option B reciprocal, option C enable to do, option D direct ranging। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी डाइरेक्ट रेंजिंग। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा which of the following is not a method of leveling, option A spirit leveling, option B traverse leveling, option C barometric leveling, option D trigonometric leveling। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी ट्राभर्स लेभलिङ। ट्राभर्स लेभलिङ चाहिँ लेभलिङको मेथड अन्तर्गत पर्दैनन्, ऑप्शन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा इन which of the following types of surveying in the mean surface of the earth is considered as a plane and spheroidal shape is neglected, option A geodetic survey, option B plane surveying, option C hydrographic surveying, option D topographic surveying। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी प्लेन सर्वेइङ। प्लेन सर्वेइङमा चाहिँ स्फेरिकल सर्फेसलाई नेग्लेक्ट गर्ने गरिन्छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा which of the following does not involve the method of traversing, option A chain surveying, option B theodolite surveying, option C turntable surveying, option D tacheometry surveying। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी tacheometry। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा which of the following is not a method of plane table surveying, option A trisection, option B intersection, option C resection, option D रेडिएसन। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए ट्राइसेक्सन। ट्राइसेक्सन चाहिँ प्लेन टेबलको मेथड होइन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा while taking observation for the height and distance which of the following method of surveying is used, option A plane table surveying, option B geodetic surveying, option C chain surveying, option D compass surveying। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी जियोडेटिक सर्वेइङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा which of the following types of surveying can be employed in a magnetic area, option A compass surveying, option B traverse surveying, option C plane table surveying, option C theodolite surveying। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी प्लेन टेबल सर्वेइङ। प्लेन टेबल सर्वेइङ द टाइप्स अफ सर्वेइङ क्यान बी इम्प्लोइड इन मैग्नेटिक एरिया। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा which of the following survey deals with the bodies of water for the purpose of navigation, water supply, harbor work or determination of mean sea level, option A city surveying, option B cadastral surveying, option C topographical survey, option D हाइड्रोग्राफिकल सर्वेइङ। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी हाइड्रोग्राफिक सर्वेइङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा डिटरमाइनिङ द पोइन्ट अफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्स आर कल्ड, ऑप्शन ए ट्राभर्स सर्वेइङ, ऑप्शन बी मिलिटरी सर्वेइङ, ऑप्शन सी सिटी सर्वेइङ, ऑप्शन डी टोपोग्राफिकल सर्वे। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी मिलिटरी सर्वेइङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा which of the following is not a natural error in compass surveying, option A local attraction due to the proximity of local attraction force, option B pivot being bent, option C magnetic change in the atmospheric due to cloud and storm, option D variation in declination। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी pivot being bent, ऑप्शन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा which of the following processes has more accuracy in
its output? Option A, plane table surveying. Option B, chain surveying. Option C, compass surveying. Option D, total station surveying. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन डी, टोटल स्टेसन सर्वे। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा which one is the large scale from the following? Option A 1:500, option B 1:1000, option C 1:2500, option D 1:5000। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए 1:500। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा which of the following will not come under the marine surveying category? Option A water survey, option D याकेट सर्वे, ऑप्शन सी मेसिनरी सर्वे, ऑप्शन डी कार्गो सर्वे। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए वाटर सर्वे। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा which of the following is having the same principle as that of photo theodolite? Option A theodolite surveying, option B plane table surveying, option C traverse surveying, option D compass surveying। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी प्लेन टेबल सर्वेइङ। प्लेन टेबल सर्वेइङ इज द सेम प्रिन्सिपल एज डाटा फोटो थेडोलाइट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा इन विच अफ द फ्लोइङ केसेस द मेथड अफ रिफ्लेक्सन डिस्टेंसेस इज यूज? ऑप्शन ए लैंड सर्वे, ऑप्शन बी रोड सर्वे, ऑप्शन सी टाउन सर्वे, ऑप्शन डी रेलवे प्लानिंग सर्वे। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी रोड सर्वे। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा लेभलिङ डिल्स विथ द मेजरमेंट इन अ ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑप्शन बी इंक्लाइन्ड प्लेन, ऑप्शन सी वर्टिकल प्लेन, ऑप्शन डी बोथ वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी वर्टिकल प्लेन। लेभलिङ डिल्स विथ मेजरमेंट इन अ वर्टिकल प्लेन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा ड इज अ लाइन लाइङ इन अ लेवल सर्फेस। ऑप्शन ए लेवल लाइन, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन सी डेटम लाइन, ऑप्शन डी प्लम्ब लाइन। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए लेवल लाइन। लेवल लाइन इज अ लाइन लाइङ इन अ लेवल सर्फेस। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 मा which line is normal to the level line at a point? Option A datum line, option B vertical line, option C horizontal line, option D plumb line। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी vertical line। vertical line is normal to the level line at a point। ऑप्शन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा which term used for the surface to which elevation are referred? Option A level surface, option B level line, option C horizontal plane, option D datum। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी datum। datum is used for the surface which elevation are referred। ऑप्शन डी यसको राइट एन्सर हो datum। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा which of the following method of spirit leveling is leveling the object of which is slowly to determine the difference in elevation of 2 points and regardless of the horizontal position of the point with respect to each other? Option A profile leveling, option B cross section leveling, option C differential leveling, option D reciprocal leveling। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी डिफरेंशियल लेवलिंग। ऑप्शन सी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 34 मा द थ्योरी अफ डाइरेक्ट लेवलिंग नेग्लेक्टेड। ऑप्शन ए कर्वेचर अफ द अर्थ, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी बोथ कर्वेचर अफ द अर्थ एंड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी रेडियस अफ द अर्थ। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी बोथ कर्वेचर अफ द अर्थ एंड रिफ्रैक्शंस। द थ्योरी अफ डाइरेक्ट लेवलिंग इज नेग्लेक्टेड बोथ कर्वेचर अफ द अर्थ एंड रिफ्रैक्शन। यसको सही उत्तर ऑप्शन सी रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा which of the following set indicate the location of detail of the survey? Option A resection intersection, option B radiation intersection, option C radiation intersection, option D traversing resection। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी रेडिएसन इंटरसेक्शन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 मा मेथड अफ इंटरसेक्शन इज अल्सो नोन एज, ऑप्शन ए रिसेक्शन, ऑप्शन बी
graphical triangulation, ऑप्सन सी रेडिएसन, ऑप्सन डी ट्राभर्सिङ। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्सन बी ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन। मेथड अफ इंटरसेक्शन इज अल्सो नोन एज ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37मा व्हिच अफ द फ्लोइङ सर्भाइस एज अ सल्युसन फर 3 point प्रॉब्लम। ऑप्शन ए ट्राभर्स मेथड, ऑप्शन बी एक्सिस मेथड, ऑप्शन सी मैकेनिकल मेथड, ऑप्शन डी ट्रांजिट मेथड। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी मैकेनिकल मेथड। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38मा मैकेनिकल मेथड इज अल्सो नोन एज ऑप्शन ए ग्राफिकल मेथड, ऑप्शन बी एक्सिस मेथड, ऑप्शन सी ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑप्शन डी ट्रेसिंग पेपर मेथड। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी ट्रेसिंग पेपर मेथड। मैकेनिकल मेथड इज अल्सो नोन एज ट्रेसिंग पेपर मेथड। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39मा टू कंटूर लाइन of different elevation unit to form one line only in the case of option A hill, option B vertical cliff, option C horizontal cliff, option D overhanging cliff। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी vertical cliff। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 40मा contour line close together indicate ... slope, option A steep slope, option B gentle slope, option C uniform slope, ऑप्शन डी undulated slope। और इसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए स्टीप स्लोप। कंटूर लाइन क्लोज टुगेदर इंडिकेट स्टीप स्लोप, ऑप्शन ए इसको राइट आंसर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 41मा अ सीरीज अफ स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वली स्पेस कंटूर रिप्रेजेंट ऑप्शन ए हिल, ऑप्शन बी पॉन्ड, ऑप्शन सी प्लेन सरफेस, ऑप्शन डी डिजर्ट। और इसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी plane surface। A series of straight line parallel and equally spaced contour represent plane surface। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42मा a closed contour line with one or more higher one inside to represent option A hill, option B pond, option C river, option C cliffside। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए हिल। A closed contour line with one or more higher one inside to represent hill। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43मा कंटूर लाइन क्रॉस अ वाटर सीट और रिज लाइन एट ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए 90 डिग्री। कंटूर लाइन क्रॉस अ वाटर सीट और रिज लाइन एट 90 डिग्री। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44मा व्हाट इज द शेप अफ कंटूर लाइन इन केस अफ भ्याली। ऑप्शन ए यू शेप, ऑप्शन बी भी शेप, ऑप्शन सी डब्लू शेप, ऑप्शन डी ओ शेप। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी भी शेप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45मा व्हाट इज द शेप अफ द कंटूर लाइन इन केस अफ वाटर सीट। ऑप्शन ए यू शेप, ऑप्शन बी भी शेप, ऑप्शन सी डब्लू शेप, ऑप्शन डी ओ शेप। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए यू शेप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46मा इज अ लाइन लाइङ थ्रू आउट ऑन द सर्फेस अफ द ग्राउंड एंड प्रिजर्विंग अ कन्स्टेंट इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन ए कंटूर ग्रेडियंट, ऑप्शन बी कंटूर इंटरवल, ऑप्शन सी कंटूर स्लोप, ऑप्शन डी कंटूर इंक्लिनेशन। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए contour gradient। Contour gradient is a line lying throughout on the surface of the earth ground and preserving the constant inclination to the horizontal। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 47मा which of the following interpolation method is accurate and time consuming। ऑप्शन ए by estimation, ऑप्शन बी by arithmetic method, ऑप्शन सी by graphical method, ऑप्शन डी by square method। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी बाय अर्थमेटिक मेथड। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 48मा इन व्हिच अफ द फ्लोइङ मेथड इंटरपोलेशन इज डन विथ द हेल्प अफ ट्रेसिंग पेपर। ऑप्शन ए बाय एस्टिमेशन, ऑप्शन बी बाय अर्थमेटिक मेथड, ऑप्शन सी बाय ग्राफिकल मेथड, ऑप्शन डी बाय स्क्वायर मेथड। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी ऑप्शन सी बाय ग्राफिकल मेथड। Graphical method is an interpolation which is done
त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49मा error due to imperfect adjustment of plate level comes under error. Option A personal error, option B natural error, option C instrumental error, option D personal and natural. र यसको सही उत्तर रहेछ option C instrumental error. Error due to imperfect adjustment of the plate levels comes under instrumental error. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 50मा difference between upper and lower stadia reading gives option A stadia slope, option B stadia coordinate, option C stadia intercept, option C stadia size. र यसको सही उत्तर रहेछ option C stadia intercept. Difference between upper and lower stadia reading gives stadia intercept. Option C यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 53मा द लाइन अफ साइट इज अल्सो नोन एज ऑप्शन ए line of telescope, option B line of center of axis, option C line of collimation, option D line of object. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी लाइन अफ कोलिमेसन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 54मा वाट इज द लाइन which passes through the optical center of the object and eyepieces? Option A axis of telescope, option B center of line axis, ऑप्शन सी लाइन अफ कोलिमेसन, ऑप्शन डी लाइन अफ द ऑब्जेक्टिभ। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए एक्सिस अफ द टेलिस्कोप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 55मा द अपरेसन अफ फर्मिङ और ब्रिङ्गिङ द क्लियर इमेज अफ द अब्जेक्ट इन द प्लेन अफ क्रस हेयर इज नोन एज ऑप्शन ए सेन्टरिङ, ऑप्शन बी एडजस्टिङ, ऑप्शन सी पैरालेक्स करेक्टिङ, ऑप्शन डी फोकसिङ। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी फोकसिङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 56मा which of the following types of leveling is necessary across a river ravine or any obstacle requiring a long sight between 2 points? Option A barometric leveling, option B trigonometric leveling, option C reciprocal leveling, option D spirit leveling. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी रेसिप्रोकल लेभलिङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 57मा in chain and compass traversing the magnetic bearing of the survey line are measured by a option A chain, option B compass, option C theodolite, option D dumpy level. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी कम्पास। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 58मा हाउ मेनी मेथड अफ अब्जर्भिङ द बेरिङ अफ लाइन by fast needle method? Option A 2, option B 3, option C 4, option D 5. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी 3। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 59मा compass surveying is recommended when the area is option A large, even and crowded with many details, option B small, undulating and not detail are crowded, option C large, undulating and crowded with many details, option D small, even and crowded with many details। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी लार्ज, undulating and crowded with many details। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 60मा in which area does compass surveying is not recommended? Option A local attraction suspected area, option B large area, option C undulating area, option D crowded with many details। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए लोकल अट्र्याक्सन सस्पेक्टेड एरिया। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 61मा which of the following presence is not affected for compass surveying? Option A steel structure, option B wooden structure, option C iron ore deposit, option D electric cable conveying current। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी वुडन स्ट्रक्चर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 62मा which of the following terms used to denote any influence which prevent the needle from pointing to the north in a given locality? Option A magnetic bearing, option B compass deflection, option C local attraction, option D magnetic declination। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए, अप्सन सी
local attraction. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 63 मा which of the following is not required in compass surveying? Option A, bearing angle. Option B, length of the line. Option C, triangle. Option C, connecting line. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी, ट्रायंगल. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 64 मा in compass traversing the length of line are measured by option A, chain. Option B, compass. Option C, theodolite. Option D, dumpy level. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए, compass. In compass survey, traversing length of line are measured by chain or tape. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 65 मा in traversing by fast needle method, the magnetic bearing of the line are measured with a reference to the direction of magnetic meridian established at the dotted stations. Option A, first. Option B, second. Option C, third. Option D, each station. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी, सेकेन्ड स्टेशन्स. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 66 मा हाउ मेनी kinds of obstacles of chaining are there? Option A, 2. Option B, 3. Option C, 4. Option D, 5. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी, 3 वटा. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 67 मा which of the following is not one among the 3 major kinds of obstacles of chaining? Option A, obstacle to ranging. Option B, obstacle to chaining. Option C, obstacle to leveling. Option D, obstacle to ranging and chaining. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी, obstacle to leveling. Obstacle to leveling is not one among the their 3 major kinds of obstacle of chaining. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी, obstacle to leveling. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 68 मा which of the following is most convenient and portable instrument for direct measurement of directions? Option A, prismatic compass. Option B, surveyor compass. Option C, theodolite. Option D, sextant. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए, prismatic compass. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 69 मा which of the following is not a part of prismatic compass? Option A, agate cap. Option B, prism cap. Option C, break pin. Option D, jewel bearing. र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी, jewel bearing is not a part of the prismatic compass. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 70 मा in which of the following compass graduated card ring is attached with the needle? Option A, prismatic compass. Option B, surveyor compass. Option C, theodolite. Option D, sextant. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए, prismatic compass. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 71 मा which of the following instrument can be used without a tripod? Option A, prismatic compass. Option B, surveyor compass. Option C, theodolite. Option D, sextant. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए, prismatic compass. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 72 मा what is the systematic departure of the declination from its mean value during a period of 24 hours? Option A, diurnal variation. Option B, annual variation. Option C, secular variation. Option C, irregular variation. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए, diurnal variation. अप्सन ए यसको राइट एन्सर हो. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 73 मा द भेरिएसन which has a yearly period is known as ... variation. Option A, diurnal variation. Option B, annual variation. Option C, secular variation. Option D, irregular variation. र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी, annual variation. The variation which has yearly period is known as annual variation. Option B यसको राइट एन्सर हो. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 74 मा in which of the following compass graduated card is attached to the box and not to the ring? Option A, prismatic compass. Option B, surveyor compass. Option C, theodolite. Option D, sextant.
र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी सर्वेयर कम्पास। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 75 which of the following instrument cannot be used without a tripod? Option A prismatic compass, option B surveyor compass, option C theodolite, option D sextant। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी सर्वेयर कम्पास। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 76 which of the following is an integral part of the theodolite and mounted on a spindle known as the horizontal axis? Option A telescope, option B index frame, option C horizontal plane vernier, option D horizontal circle। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए टेलिस्कोप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 77 horizontal axis is also known as option A inner axis, option B outer axis, option C टुर्नियन एक्सेस, ऑप्शन सी लाइन ऑफ साइट। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी टुर्नियन एक्सिस। होरिजेंटल एक्सिस इज अल्सो कल्ड टुर्नियन एक्सिस, अप्सन सी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 78 द भर्टिकल सर्कल इज अ सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर्क अट्याच टू द डट एक्सिस अफ द टेलिस्कोप। ऑप्शन ए इनर एक्सिस, ऑप्शन बी आउटर एक्सिस, ऑप्शन सी टुर्नियन एक्सिस, ऑप्शन डी लाइन अफ साइट। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी टुर्नियन एक्सिस। द भर्टिकल सर्कल इज अ सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर्क अट्याच टू द टुर्नियन एक्सिस अफ द टेलिस्कोप, अप्सन सी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 79 बाई मिन अफ भर्टिकल सर्कल क्ल्याम्प एन्ड इट्स करस्पाउन्डिङ डट द टेलिस्कोप क्यान बी सेट एक्युरेटली एट एनी डिजायरेड position in the vertical plane. Option A tripod head, option B focusing screw, option C leveling head, option D tangent screw। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन डी टेन्जेन्ट स्क्रू। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 80 द भ्यालु अफ मल्टिप्लाइङ कन्स्ट्यान्ट इज जेनरली टेकन एज डट। ऑप्शन ए 60 मिटर 60, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 100। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन डी 100। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 81 एस्टेरिया मेथड क्यान अल्सो बी नोन एज ऑप्शन ए फिक्स्ड हेयर मेथड, ऑप्शन बी मुभेबल हेयर मेथड, ऑप्शन सी सब्सटेंसेज मेथड, ऑप्शन डी टेंजेंटियल मेथड। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए फिक्स हेयर मेथड। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 82 which among the following represent स्टेडिया इंटरवल फैक्टर? ऑप्शन ए f+d, ऑप्शन बी f-d, ऑप्शन सी f/i, ऑप्शन डी i/f। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी f/i। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 83 इन which of the following area the use of primary triangulation is done? ऑप्शन ए मेजरिंग फील्ड, ऑप्शन बी मेजरिंग बिल्ड ऑफ लैंड, ऑप्शन सी मेजरिंग अर्थ फिगर, ऑप्शन डी मेजरिंग ऑन यूज लैंड। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी मेजरिंग अर्थ फिगर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 84 लेंथ अफ द बेस लाइन इन प्राइमरी ट्रायंगुलेशन इज गिवेन एज ऑप्शन ए 1:5 देखि 5 किलोमिटरसम्म, 0.5 देखि 10 किलोमिटरसम्म, ऑप्शन सी 0.5 देखि 3 किलोमिटरसम्म, ऑप्शन डी 5 देखि 15 किलोमिटरसम्म। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी 5 देखि 15 किलोमिटरसम्म। द लेंथ अफ बेस इन प्राइमरी ट्रायंगुलेशन इज गिवन एज 5 देखि 15 किलोमिटर, ऑप्शन डी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 85 which triangulation system will not give more accurate result? Option A quadrilateral triangulation, option B single chain, option C double chain, option C central point chain। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी सिंगल चैन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 86 कभरिङ होल सर्भे area with primary triangulation but filling the gap with the secondary and tertiary triangulation involves in which among the following processes? Option A central system, option B quaternary triangulation, option C
ग्रिड आयरन सिस्टम, ऑप्शन डी वेल कंडिशन सिस्टम। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी ग्रिड आयरन सिस्टम। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 87 मा व्हाट इज द हाइट अफ बिल्ली टावर? ऑप्शन ए 10 मिटर, ऑप्शन बी 20 मिटर, ऑप्शन सी 30 मिटर, ऑप्शन डी 50 मिटर। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी 30 मिटर। द हाइट अफ बिल्ली टावर इज 30 मिटर। ऑप्शन सी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 88 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ डिटरमाइन द एक्ज्याक्ट पोजिसन अफ द अब्जर्भेड स्टेशन? ऑप्शन ए सिग्नल, ऑप्शन बी टावर, ऑप्शन सी थेटोलाइट, ऑप्शन सी चेन। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए सिग्नल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 89 मा अपागो सिग्नल इज ह्याभिङ अ रेन्ज अफ ऑप्शन ए 50 किलोमिटर, ऑप्शन बी 40 किलोमिटर, ऑप्शन सी 30 किलोमिटर, ऑप्शन डी 80 किलोमिटर। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी 80 किलोमिटर। अपागो सिग्नल ह्याभिङ अ रेन्ज अफ 30 किलोमिटर, ऑप्शन सी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 90 मा इन व्हिच अफ द फ्लोइङ केसेस अ पोल सिग्नल इज युज्ड? ऑप्शन ए नन लुमिनस सिग्नल, ऑप्शन बी लुमिनस सिग्नल, ऑप्शन सी नाइट सिग्नल, ऑप्शन डी पोलराइज सिग्नल। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए नन लुमिनस सिग्नल। ऑप्शन ए यसको राइट एन्सर हो। प्रश्न नम्बर 91 मा टेलोमीटर अ टाइप्स अफ इडियम यूज व्हिच अफ द फ्लोइङ वेव्स? ऑप्शन ए विजिबल रे, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रे वेव, ऑप्शन सी माइक्रोवेव, ऑप्शन डी रेडियो वेव्स। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी रेडियो वेव्स। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 92 मा इन टोटल स्टेशन डाटा इज स्टोरेड इन डट ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी डाटा कार्ड, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी एक्सटर्नल हार्डवेयर। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर। इन टोटल स्टेशन डाटा इज स्टोरेज इन माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑप्शन सी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 93 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इंडिकेट्स द करेक्ट सेट अफ द कम्बिनेसन अफ टोटल स्टेशंस? ऑप्शन ए थेडोलाइट एंड कंपास, ऑप्शन बी थेडोलाइट ईडीएम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट्स एंड ईडीएम, ऑप्शन डी ईडीएम एंड जीपीएस। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट्स एंड ईडीएम। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 94 मा व्हिच अमंग द फ्लोइङ डज नॉट इंडिकेट द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टेशंस? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऑप्शन बी वर्टिकल डिस्टेंस, ऑप्शन सी स्लोप डिस्टेंस, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी स्लोप डिस्टेंस। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 95 मा मिड कोऑर्डिनेट इज अल्सो नोन एज ऑप्शन ए कोसाइन ऑफ कर्व, ऑप्शन बी साइन ऑफ कर्व, ऑप्शन सी वर्सेट कोसाइन ऑफ कर्व, ऑप्शन डी वर्सेट साइन ऑफ कर्व। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए कोसाइन ऑफ द कर्व। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 96 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ डज नॉट बिलोंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्लेन टॉल? ऑप्शन ए स्पिरिट लेवल, ऑप्शन बी प्लम बब, ऑप्शन सी कंपास, ऑप्शन डी थेडोलाइट। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी थेडोलाइट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 97 मा फॉर obtaining हाई प्रिसिजन भ्यालु व्हिच अमंग द फ्लोइङ इज युज्ड? ऑप्शन ए वुडन टेबल, ऑप्शन बी जॉनसन टेबल, ऑप्शन सी कॉस्ट सर्वे टेबल, ऑप्शन डी ट्रावर्स टेबल। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी कॉस्ट सर्वे टेबल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 98 मा एलिडेट्स इज यूज फॉर ऑप्शन ए साइटिंग, ऑप्शन बी लेबलिंग, ऑप्शन सी ट्रांसफरिंग पॉइंट टू द ग्राउंड, ऑप्शन डी ड्राइंग लाइन्स। और इसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए साइटिंग। एलिडेट्स इज यूज फॉर साइटिंग, ऑप्शन ए इसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 99 मा ओरिएंटेशन अफ टेबल इन्भल्व्स व्हिच अमंग द फ्लोइंग? ऑप्शन ए ट्रावर्सिंग, ऑप्शन बी फोर साइटिंग, ऑप्शन सी बैक साइटिंग, ऑप्शन डी मेजरिंग। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी
back sighting. Orientation of table involves which among the back sighting. त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 100 मा साइज अफ द टेबल प्लेन टेबल अप्सन ए 60 बाई 45 सेन्टिमिटर, अप्सन बी 60 बाई 60 45 बाई 60 सेन्टिमिटर, अप्सन सी 75 बाई 60 सेन्टिमिटर, अप्सन डी 45 बाई 65 सेन्टिमिटर। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी 75 बाई 60 सेन्टिमिटर। अप्सन सी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी साथीहरू यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु ताकि सम्बन्धित भिडियोको नोटिफिकेसन पनि तपाईँहरूसँग पुगिरहोस्। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।